Хоть время стремится из памяти похитить минуты счастливые, но часто друзья разлучаются, обиду свою не простив. Прощайте друг друга, любимые друзья, что уходят за твою, что снова с радостью встретиться, что ссоры оставим забыть. Так будет больше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а верили, чтобы от этих встреч сердца согрелись. Так будет больше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а верили, чтобы от этих встреч сердца согрелись. Малышка, ты сможешь немного перевести по времени? У меня не было терпения ждать до конца. Думаю, наверное, красивее, если сделаю это сейчас. У меня есть один маленький подарок для нашего брата Патрика. Я думал как-то подарить его утром, не успел. Думал вечером, как-то не терпится. Вы уже видели, наверное, там одна коробка такая красивая. Не видели? Вы знаете, у нас пресвитер русской группы, и я не видел у него еще русской Библии. И поэтому, когда я увидел, я сразу, нужно подарить эту Библию Патрику. Она, правда, недорогая, но очень качественная, мне за очень дешевую цену. Не думайте, что это очень-очень дорого, но это всего сердца. И давайте, чтобы не было как от нас, давайте от нас всех сделаем этот подарок ему. У него очень красивая библиотека дома. И я думаю, что эта Библия будет очень красива у него дома. Если кто-то придет к нему в гости из русскоговорящих, сможет дать почитать. Это хороший повод учить русский язык. Je comprends que c'est un encouragement à réapprendre le russe, c'est ça? Ça me fait infiniment plaisir, sachez-le. J'ai quelques livres en russe encore, j'ai toujours mon dictionnaire de russe. Je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps. Очень много не открывал свой словарь русского языка. Есть у меня пару книг в библиотеке. Je pense que ce sera, c'est une très très bonne idée parce que connaissant quand même bien la Bible, je devrais pouvoir avoir la traduction française au moins en tête sans l'avoir dans le texte. Merci, merci encore. Je te remercie. Vraiment, je suis très très touché et ça conservera un excellent souvenir de notre collaboration avec votre groupe en attendant que vous deveniez une église. Mais j'ai envie de dire le plus tard possible maintenant parce que avec Moi aussi. Voilà, nous allons aborder maintenant la deuxième et dernière partie du sujet création.
Давайте мы вместе пойдем к второй части изучения темы творения, кто был на первой части. J'aurais peur de vous lasser en allant trop loin dans ce domaine, Да, я не хочу уйти слишком далеко, mais au moins vous aurez une solide formation sur la création telle que la voit la Bible. но тем не менее у вас создастся картина о творении. Donc je rappelle ce que nous étions dit la dernière fois. Давайте повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. En tant qu'adventistes du 7e jour, Как адвентисты седьмого дня, nous croyons que la Bible est à la fois inspirée et canonique. мы верим, что Библия богодухновенна. Ceci veut dire que nous croyons à la véracité des textes qui nous sont donnés. То есть мы верим, что стихи, которые были написаны, они написаны Духом Святым. Et en particulier du texte de la Genèse. И особенно стихи, которые написаны в Бытие. Vous vous souvenez, nous avons analysé quelques mots. Вы помните, мы исследовали пару стихов, даже пару слов. Souvenons-nous, ce texte a un caractère spirituel. Вспомните, что это духовный характер этих текстов. Mais les mots qui sont employés ont un véritable sens. И слова, которые использованы с какой-то темой, Signification. En particulier, je voudrais vous dire quelque chose. И я хочу остановиться на нечто особенном здесь. Une question m'a été posée, mais finalement, est-ce que vous croyez que veulent dire les jours qui se trouvent dans le texte de la Genèse? Да, мне был поставлен вопрос, что вы думаете об этих днях, которые здесь написано в Бытие 1 главе? Quand on analyse le texte hébreu, Когда мы анализируем еврейский текст, les mots qui disent un soir et matin оригинала, где написано вечер и утро, sont caractéristiques d'une journée de 24 heures. да, это характеристика обычного дня. On ne peut pas leur faire dire que ce sont des périodes, par exemple des périodes géologiques. Мы не можем говорить, что это какие-то периоды большие. La seule chose que je voudrais partager avec vous, То, что я хочу поделиться с вами, c'est que ce texte n'est pas un texte scientifique. это не научный текст. C'est un texte que nous allons qualifier de sacerdotal, Да, это текст богодухновенный, духовный, верующий. dont on a essayé de trouver le sens profond la dernière fois. Да, и мы глубоко искали духовный смысл этих текстов. Aujourd'hui, la deuxième partie sera plus tournée vers la science. Вторая часть, мы повернемся больше к науке. J'ai compris que vous aviez un énorme besoin de ce côté-là, Да, я так понимаю, что вы очень нуждаетесь в этом. et comme vous avez compris que j'aime bien enseigner, Ну и как вы поняли, что мне нравится преподавать, je vais vous parler de la science par rapport à ce sujet de la création. и я немного буду все-таки говорить о науке, что связано с творением. Mon but est de vous montrer que les sujets sont vraiment d'actualité. Да, и мое желание это показать что-то очень важное сегодня. Outre le fait que j'ai amené quelques livres avec moi, Да, и я принес много книг со мной. Кстати, я нашел одну книгу на русском языке, которую он показывал в прошлый раз. Кроме très bien, très bien. Donc, я буду еще искать. tous ces livres sont édités par l'Église adventiste. Да, это все книги, издания, изданы Адвентистской церковью. Et je vous recommande spécifiquement celui-là que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Да, и я вам советую эти книги. Vous voyez, je reçois un périodique Да, я получаю вот такой журнал, qui s'appelle La Vie. который называется «Жизнь». Il est édité, pas par nous, mais par l'Église catholique. Да. Раньше, то есть он был распечатан католической церковью. C'est toujours intéressant de voir ce que les autres pensent. Всегда интересно узнавать, о чем думают другие. Le sujet de cette semaine, Тема этой недели, la quête des origines. то есть в поисках нашего оригина. Истоки, да? То есть откуда все берется? Начало, да, начало. Grande diffusion et manifestement un intérêt des lecteurs sur nos origines. Да, то есть многие задают себе вопрос, где же берется начало? C'est la recherche que nous faisons aujourd'hui d'ailleurs. Да,
то, о чем мы занимаемся сегодня, мы ищем, где наше начало. Donc, Наши корни. nous sommes dans l'actualité. Да, то есть мы сегодня ожог. Et donc, j'ai préparé un document. Я подготовил для вас нечто. Il est en français, il n'est pas en russe, alors il faudra peut-être le traduire. На французском мы переведем на русский язык. Mais vous lisez un peu le français? Читайте ли вы? Ça va? Bon. Да. И вот эта книга, donc c'est ça, que j'ai trouvé. Oui, il faudra que tu me le traduises parce que. C'était une livre en fait. Bon, on va reparler. И я буду еще искать все, что есть. Et bon. Donc à partir de ceci, la science, la création et la Bible. Да. Наука, творение и Библия. Donc vas-y, fais la première. Donc les sujets seront les suivants. Dans certains domaines, j'irai plus vite. Где-то я пойду быстрее. Si vous ne me suivez pas ou si ça ne vous intéresse pas, vous me faites comme ça et je passe au Вы мне sujet. скажите так, я иду дальше. Да, если вам не понравилось, вы показали так, я... Et sachez que je comprendrai. Hein, И давайте вместе переводить, потому что очень сложно иногда переводить. On en a un peu parlé, ce sera le début de l'univers, Да, итак, начало Вселенной, le début de la vie, жизни, le début de l'homo sapiens. да, человек, On va parler du langage. да, язык Yazik, или русский язык, французский язык. Le langage des sciences то, как et le langage de la Bible. научный язык и библейский язык. Le comment, on a commencé à parler, le comment des sciences et le pourquoi de la Bible. Да, как научный или как науки и почему библейский. Вы помните в прошлом? Vous vous souvenez, un fondement. La Bible nous parle non pas du comment des choses, mais du pourquoi des choses. Фундамент Библии это не как было сделано, а почему. Et la science nous parle du comment des choses. А наука говорит, как было сделано. Et puis, si ça vous intéresse, après une conclusion, je vous parlerai des paradoxes de la science. Потом я буду рассказывать о парадоксах науки. Et puis peut-être des paradoxes de la Bible. И может быть и Библии. Si vous n'en connaissez pas, je vous en dirai quelques-uns qui sont des choses compliquées. Если вы не знаете, то я вам расскажу. Есть они и в Библии. On y va? Ну что, идем? Il y aura pas mal d'images, certaines seront humoristiques. On y va. Окей. La question du début de l'univers. Итак, начало Вселенной. Vous vous souvenez de cette image? Vous la connaissez? Помните? Да? Ici, c'est le début de l'univers, Да. Наука говорит, что вот было начало этой Вселенной. ce qu'on appelle le Big Bang. Или наука говорит Big Bang. L'auteur en parle ici, hein. Je sais que ça vous a un peu gêné la dernière fois. Да, помните? L'auteur parle du Да. Big Bang. Автор он говорит о каком-то начале Вселенной. Вот именно в адвентистской книге. Ensuite, l'univers se dilate. Потом вся Вселенная, она расширяется. Ah, je vais dire, ça c'est le temps. Да, это время. 13 миллиардов, плюс-минус. 13,7 milliards d'années. 13,7. Et nous, on est ici. И мы вот там. Et donc, vous avez les âges sombres parce que la lumière ne passe pas encore. Да, есть темные промежутки, когда свет не проникает. Les premières étoiles, Первые звезды, les galaxies, les planètes. формирование галактик, планет, Le système solaire se trouve à 5 milliards d'années par Да. à peu près ici. Солнечная система, ну, где-то вот там находится, да, Et nous, on est là. и мы вот там. C'est aujourd'hui universellement admis. Да, это все Et знают, encore une fois, обо всем говорят. ne vous inquiétez pas, l'auteur adventiste en parle. Да, и даже адвентистский автор тоже говорит. Et si vous prenez la Bible, vous avez ce mot qui est au commencement, Dieu créa. И Vous в vous souvenez Библии, de ça? Dieu créa les cieux et la terre. помните, есть слово в начале. В начале Бог сотворил. Au commencement, Итак, Dieu créa. в начале Бог сотворил. Je ne vous parle pas de la théorie scientifique, la seule qui existe sur le début. Я не буду говорить о теории, научной теории. Ça vous intéresse? Вам интересно? Non, un peu trop Нет? compliqué. On verra si j'ai le temps. Слишком сложно. Mais pour moi, je suis très confiant. Но Je я, suis créationniste. Au début, j'ai envie de dire, pour faire ça, Dieu intervient là. да, я доверяю, даже я, как научный исследователь, доверяю креационизму. То есть доверяю Богу, что вот Бог – это начало. Vous vous souvenez de la dimension de l'univers, hein? Помните, мы говорили о
размера Вселенной. La Voie lactée, ça va? Помните, да? Vous connaissez notre Млечный galaxie? путь, длина Млечного пути. Il y a combien d'étoiles sur la Сколько Voie lactée? точка помните? 150 миллиардов. Alors 150 milliards d'étoiles. 150 миллиардов звезд в Млечном пути. Et il y a combien de galaxies? Сколько Comme la галактик? nôtre? Сколько галактик? Dans tout l'univers. Во всей Вселенной. В этой книге написано Il y en a également 150 milliards. 150 миллиардов. Donc vous avez 150 milliards, 250 milliards de soleils. Вы представляете, сколько Солнц? Et autant de 150 planètes. миллиардов. И столько планет. D'où ça vient? Откуда это все берет свое начало? Et c'est là où on voit Dieu. И вот там мы видим Бога. C'est le problème majeur de la physique. Проблема большая в физике сегодня. Souvenez-vous de cette question, pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Вопрос, откуда это существует, если не было ничего? Oui, Если я вдруг oui, правильно monsieur. слышу? Parce que la physique dit, à partir de rien, il n'y a rien. Да, потому что физика говорит, из ничего не может быть ничего. Or aujourd'hui, vous existez, То есть сегодня вы есть, l'univers existe, Вселенная есть, d'où il vient? откуда это все берется? La Bible dit au commencement. Библия говорит ясно, в начале. Deuxième étape. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant. Я не вхожу слишком в детали. Да? Et je suis très en harmonie, encore une fois, avec ce Dieu créateur. Да, и я пока в гармонии с Богом, творением, Творцом. Спасибо. Deuxième slide. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, on peut voir, alors reviens au truc suivant, grâce au satellite blanc, on peut voir jusque là. On remonte jusque là. Да, сегодня, благодаря вот этому спутнику, мы можем видеть историю Вселенной, то есть что творилось вот C'est в начале. comme ça que l'on sait que l'univers existe depuis 13,7 milliards d'années. И вот так мы знаем, что Вселенная существует 13 миллиардов лет. Ça, c'est une image donnée par un satellite. А это фотография от спутника. Voilà. J'avance, je vais dire beaucoup de choses. Mais... Да, мы можем много говорить, но я быстро Si ça vous практически. intéresse, on fera après. Mais après, ce sera des cours particuliers. Да, потом частные уроки буду давать о всем этом. Image suivante. Итак, далее. Et donc, les questions que se posent les sciences sont les suivantes. Elles sont fortes. Je ne les présenterai pas toutes, mais Итак, наука задает вопрос. c'est pourquoi le Big Bang? Почему Биг Бэнг? On est dans le pourquoi. Мы всегда находимся почему? Donc la réponse est dans la Bible. То есть ответ здесь где? В Библии. Parce que Dieu nous aime. Потому что Бог сотворил. Pourquoi Почему? les lois physiques qui régissent l'univers sont-elles partout identiques? Почему физические законы физики, где они, то есть, где бы они находились во Вселенной, они везде одинаковы? Et pourquoi И почему les constantes de l'univers, on en avait parlé de ça, les constantes de l'univers, la gravité. Да, то есть законы Вселенной, видишь, я правильно говорю? Vous avez dit quelque chose là-dessus? Да. Non. On fait une interrogation avec tout à l'heure. Bon. Vous vous souvenez de ça? Il existe des constantes dans l'univers. Да, вы помните, есть законы Вселенной. Si je vous parle de la gravité, ça vous dit quelque chose? Я вам говорил о законе гравитации. Это вам говорит? Newton, Притяжение. la pomme qui tombe. Да, Ньютон, помните, да? Яблоко, которое падает. Eh bien, cette force de gravité est partout la même dans l'univers. Оно везде одинаково, во всей Вселенной. Pourquoi? Почему? Et si cette force de gravité était, vous vous souvenez, un milliardième plus faible, Да, вы помните, на 1 миллиард частички она меньше? si cette force de gravité était un milliardième plus faible, Если этот закон гравитации на 1 миллиард частицы меньше, serait partie comme ça, то Вселенная, она бы вот так ушла. et la température dans l'univers partout И температура serait de moins 270 degrés Celsius. была бы 170 градусов Цельсия меньше. La vie serait impossible. Жизнь невозможна. Et si la constante de gravité était un milliardième plus forte, И если вот эта гравитация, сила гравитации на одну маленькую частицу больше, après ceci, то что происходит? il y aurait eu ça. Да, она бы все, Big crunch. да, crunch. La vie est impossible.
жизнь невозможна. A choisi la valeur de la constante de gravité. Итак, кто выбрал вот эту точную цифру гравитации, закона гравитации? Au commencement, Dieu Вначале a créé les lois de l'univers. сотворил небо и землю. On repart. Il faut que j'avance. Vas-y, on repart sur les questions. Дальше. Deuxième élément important, la naissance de la vie. Важная деталь. Рождение жизни. Les scientifiques recherchent la vie partout dans l'univers. Да. Наука ищет сегодня, где жизнь. Природа. Sommes-nous les seuls êtres vivants? Во Вселенной. Являемся ли мы единственными живыми существами во Вселенной или нет? Dans ces milliards de planètes, Миллиарды планет. y a-t-il la vie? Есть ли там жизнь? Le problème majeur est le suivant. Le problème des scientifiques est le suivant. Большая проблема науки. Ça, Это c'est la plus petite unité de vie qui soit самая possible. маленькая частица жизни. Vous comprenez, ça s'appelle une cellule. Клетка. La plus petite unité de vie. Самая маленькая частичка жизни. Клетка. Comment voulez-vous faire ceci par hasard? Как это могло произойти просто так, само по себе? Si vous coupez une cellule en deux, Если вы обрежете на две части клетку, перережете. comment faire ça? Et c'est une vraie question. И это важный вопрос сегодня. Et nous pensons que, comme le dit la Bible, И мы верим, что, как Библия говорит, au commencement, Dieu va créer la vie. вначале Бог сотворил жизнь. Et ceci est un élément d'une extrême complexité, И этот элемент очень сложной конструкции. et on appelle ça irréductible. D'accord? Да, и это мы называем, кто мне поможет с переводом. Ça va? On peut pas le dire. Мы не можем разделить на две части. То есть, да, меньше, чем вот этого, не существует. Как? Репродукции не существует. Не, репродукция есть. C'est la deuxième raison. Нет репродукции. C'est la deuxième raison pour laquelle je crois à un Dieu créateur. Да, второй большой вопрос, и как бы из-за чего я верю, что действительно это Бог творец. Comme le dit la Bible. Как говорит Библия. Et là, je poursuis. Ceci, c'est Это, la peau de la cellule. да, это оболочка клетки. Спасибо. Pour que la vie fonctionne, Итак, il faut tout ça. чтобы жизнь была в этой клетке, нужно вот все. À la fois, c'est comme ça que la cellule se nourrit, Да, так питается клетка, se développe, да, она так развивается, finalement vit. и жизнь. Est-ce que ceci peut être fait par hasard? Может ли это произойти само по себе? Parce que si vous ne croyez pas en Dieu, Если вы не верите в Бога, c'est que ça s'est fait par hasard. то есть это произошло само по себе. Vous comprenez la complexité du problème des scientifiques aujourd'hui? Вы понимаете, с какими проблемами сталкиваются научные люди сегодня? Et Не pourquoi, верю. encore une fois, je suis créationniste. И почему, еще раз повторяю, я креационист. Avance. Un autre problème majeur aujourd'hui Большая проблема сегодня. concerne l'évolution des systèmes complexes. Et peut-être en avons-nous parlé de ça. Это сложные системы. Les évolutionnistes disent que petit à petit, les animaux se sont adaptés. Да, эволюционисты говорят, что потихоньку все развивалось. Le problème majeur aujourd'hui qu'ont les évolutionnistes, Большая проблема эволюционистов. ce sont les systèmes complexes. Это вот такие системы, комплексные системы. Vous avez entendu parler de ça? Вы слышали об этом? Vous prenez l'œil. Возьмите глаз. Comment fonctionne l'œil? Как функционирует глаз? Un rayon lumineux Да, один луч, arrive par exemple, tiens, sur les siens. например, падает на леску. Il se reflète sur les siens. Да, он отображает. Il arrive dans mon œil. И он попадает мне в глаз. Ici, Здесь, le rayon lumineux, grâce à ce système optique, Да. va se focaliser sur la rétine. через вот это оптическое строение, оно проектируется на ретину. Une fois que les photons vont arriver sur la rétine, Да, фотография, изображение появляется на ретину. ils vont se transformer en produits chimiques. Это все превращается потом в химические элементы. Et ces produits chimiques vont activer sur
le nerf optique И вот эти химические элементы, они активируют нерв, en envoyant посылая de l'électricité. электричество, Cette électricité импульс. va arriver dans mon cerveau. И это все попадает ко мне в мозг. L'œil droit va arriver sur le cerveau gauche, Да, левый глаз. l'œil gauche c'est le cerveau droit, И здесь все наоборот. qui va reconfigurer И вот здесь все Имаж. изображение, et qui va me faire dire, и это все не говорит. voilà, ça c'est les siens. Вот это лезет. Et donc il va envoyer un influx nerveux Да, и вот импульс, dans, нервный импульс. dans mes muscles et dans mon doigt. Да. И вот мой палец показывает. C'est tout simple, hein? Вроде все проще не бывает. Vous vous rendez compte de la complexité? Вы представляете? Un photon lumineux qui se réfléchit, qui se transforme en chimie, qui se transforme en électricité, qui se croise dans mon cerveau, Фотон, ça nous apparaît tout simple, mais c'est une plus grande complexité. превращается в химический элемент, потом в электрический импульс и так далее, и так далее. Alors maintenant, moi j'évolue. Итак, я развиваюсь. Et si j'évolue, Я развиваюсь, mon œil grandit. мой глаз растет. Mais s'il grandit, il ne se focalise pas, l'image ne se focalise pas sur la rétine. Но если он растет, то вот Donc больше, les siens, je la vois floue. больше вот это изображение, оно не появляется там четким, потому что нет резкости. C'est dire que l'évolution est prise dans un problème, То есть c'est эволюция. que tout le système doit évoluer de la même manière en même temps. Vous me saisissez? Вы поняли проблему? Эволюция говорит, что все потихоньку развивается. Et donc on peut pas imaginer une petite évolution de l'œil, une petite évolution du cerveau, une petite... Parce que tout doit То fonctionner есть ensemble. все, оно растет одновременно. И как здесь может быть это меньше, то вообще нет проблем. Sachez que c'est un handicap majeur à la théorie de l'évolution. Да, это самая большая проблема в теории эволюции сегодня. C'est parce que je vois le fonctionnement de l'œil Потому что я вижу, как функционирует глаз. que je crois le Dieu créateur. И я вот из-за этого верю в Бога, Творца. Et que je vous vois tous ici dans cette И я salle. поэтому вижу вас всех здесь. Et vous êtes tous aussi beaux que les siens. Parce И qu'après, поэтому on va вы dire, все такие красивые здесь. Итак, далее. Suivant. Ça, c'est pas des animaux très beaux. Да, это не самые красивые животные. Mais ils posent un très gros problème aux évolutionnistes. И опять же они ставят большую проблему эволюционистам. Ils sont apparus au Cambrien. Да, они появились вот, On va dire il y a très longtemps. это очень много времени, лет назад. Le problème des évolutionnistes, c'est qu'ils disent on part d'une première cellule, Проблема эволюционистов. Мы И уходим от первой клетки, ils ne nous disent pas comment elle est faite, да, а не говорит, И а не говорит, эффект. как оно. et puis elle va évoluer, И et потом donc вторая клетка, третья. on va trouver des animaux petit à petit de plus en plus compliqués. Да, и мы находим животные все больше сложного строения. Or, Итак, si vous regardez de près, если мы видим, ces animaux apparaissent brutalement éparpillés. они эти все сразу появляются. Резко. Et il n'y a pas eu d'évolution avant. Там не было эволюции. Gros problème. Большая проблема. Je passe au sujet suivant. Дальше. La lignée, vous êtes allé, on vous a présenté ça à l'école, ce qu'on appelle la lignée des chevaux, des petits chevaux anciens qui grandissent jusqu'au Вы помните, cheval да, normal. как в Ça школе, vous rappelle как quelque лошади chose, росли? vos cours anciens? Помните, да? Sachez que c'est complètement dépassé. Это все Et просто. je vais vous donner un exemple. C'est D'accord. fini. On donne ça aux petits-enfants parce que ça paraît simple, mais les spécialistes disent que c'est fini. Да. Suivant. Специалисты много говорят, все, мы об этом не будем говорить. Donc, je reviens Итак, sur les questions encore, je n'en prends qu'une. проблема, вопросы. Il n'existe aujourd'hui aucune théorie de l'évolution satisfaisante. Сегодня нет теории, которая бы правильно объяснила, как появилась фасилия. Et la théorie de l'évolution de Darwin, Нет, фасилии, вот эти как. Да, фасилии. la théorie de Darwin est complètement dépassée. Да, то есть Дарвина, теория Дарвина, это уже вчерашнее. Et vous avez autant de théories de l'évolution que vous avez d'évolutionnistes. Да. Столько теорий сегодня эволюции, сколько эволюционистов. Mais ça, on ne le dit pas parce que c'est trop compliqué pour les enfants à l'école. Да, мы это не говорим, потому что детям слишком сложно в школе. Alors, Итак,
Ça c'est humoristique. Mesdames, pardon. Alors, vous avez certainement vu, alors, sans regarder la partie basse pour l'instant, vous avez vu l'évolution de l'homme. Да, вы помните, как человек... L'homme descend du singe qui grandit, et puis l'homo sapiens. Да, вы помните картину, как человек, мужчина эволюционировал. А женщина? L'évolution, désolé mesdames, je ne veux pas être sexiste. Mais c'est pour vous faire rire, d'accord? Ceci étant complètement dépassé. Hein. Да, это уже прошлый век, помните вот это, да? Ou bien si vous préférez celle-ci. Да, и L'évolution de l'homo sapiens. да, эволюция Ça c'est mieux ça? человека, вам больше нравится? Ça c'est mieux ça? Да, окей. Gennady, tu t'y retrouves là, c'est ça? Bon, ça c'est pour, j'allais dire, c'est pour détendre le temps. Et Это чтобы вам показать, что si je viens de manière plus sérieuse, теперь. voilà ce qui s'est passé en l'espace de 20 ans, 30 ans. Вот что случилось в науке в этом периоде 20-30 лет. Quand vous étiez à l'école, Когда вы были в школе, on vous a dit, voilà comment a évolué l'espèce humaine. вот как появилась человеческая раса. On est parti de l'Australopithèque. Да, мы когда-то вот с этого шли, Ça c'est les 7 миллиардов лет тому назад. années. Hein. Да. L'Homo habilis, Потом Homo habilis, l'Homo erectus, Homo erectus и l'homme de Néandertal, неандерталец. une branche qui s'est arrêtée, et l'Homo sapiens qui couvre l'Europe, Afrique, Asie et Amérique. И потом появилась Homo sapiens, сегодняшний Là, c'est человек. vous. Hein. Как бы Oui, вот здесь Homo появился. sapiens, c'est femme sapiens. Hein. Да, то есть если Homo sapiens и фам, это про женщин, это тоже рассказано. Ça c'est il y a 20 ans. Это было 20 лет тому назад. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'évolution. И вроде все нормально, эволюция, окей. Voilà le même schéma aujourd'hui. Итак, сегодня. Ça, c'est l'Homo sapiens ici. Это Homo sapiens. Et ça, ce seraient les ancêtres. И это же. Et quand on passe de l'un à l'autre, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des tas, И это наши прародители, да. il y a des tas de points d'interrogation. И столько Est-ce que вопросов. vraiment on est passé de là à là, de là à là? Действительно ли мы переходили к этому другому? Est-ce qu'on est passé de là à là? Вы уверены, что это было не так? Мы не знаем. Сегодня настоящая картина. C'est-à-dire que cette notion d'évolution du singe vers l'homme de Néandertal, pour faire simple, et l'Homo sapiens, est remise complètement en cause aujourd'hui. Да, сегодня действительно ставится под вопросом эволюция человека. Et l'existence de cet Homo sapiens, vas-y, suivante. Да. И sуществование действительно Homo sapiens. La question que vous retrouvez d'ailleurs, ne serait-ce qu'ici, hein, dans cet ouvrage, moderne, mais vous en trouveriez partout, Этот вопрос, где вы находите даже в католическом издании. Pourquoi l'Homo sapiens Почему Homo sapiens soit le seul être vivant был единственным существом, живым существом, qui est doté de l'intelligence, которому дано вот эта интеллигентность, du spirituel, духовность, du sens de l'existence существование et de valeur. и ценности. Pourquoi est-ce arrivé exclusivement sur l'Homo sapiens? Почему вот это становилось только на человеке? La Bible, dans la Genèse, nous dit Dieu a créé Библия говорит, l'homme, Господь сотворил si человека. vous préférez l'Homo sapiens, Да, хорошо, если вы предпочитаете, пусть будет Homo sapiens, à l'image de Dieu. как сотворил Бога по образу Бога. L'existence de l'espèce humaine Существование человеческой расы est pour moi la troisième preuve forte для меня это третье доказательство d'un Dieu créateur. Господа Творца. Passer Итак, de l'homme de Néandertal à l'Homo sapiens par hasard, переход с обычного человека неандертальца к Homo sapiens просто так случайность, pose beaucoup de problèmes aux да, scientifiques. большие проблемы. И большие проблемы создают сегодня научные люди. Voilà, donc trois raisons, trois questions fondamentales de la science aujourd'hui, Фундаментальных вопросов науки сегодня que vous trouvez d'ailleurs dans tous ces livres, вы найдете во всех изданиях. sur lesquels les deux premiers chapitres de la Bible répondent. Да,
ответы мы находим в первых двух Encore une главах fois, Библии. non pas sur le comment, Да. Не как, mais sur le pourquoi. но почему. Dieu a créé l'univers pour l'homme, Бог сотворил Вселенную для человека, pour que l'homme et la femme soient heureux, чтобы женщина и мужчина были счастливы, et l'occasion d'être en rencontre avec leur Dieu. и чтобы быть в отношениях с Богом. Et souvenez-vous, dans la Genèse, И вспомните, в Бытие le premier temps de rencontre de l'homme avec Dieu, c'est первая встреча человека с Богом, когда? le sabbat. Суббота. Et c'est pourquoi il est parlé du jour de 24 heures. И вот почему именно об этом мы понимаем, что там в Бытие речь идет о днях, обычных днях. Alors on va poursuivre. Итак, дальше. Et maintenant, Кто on va перейдет? parler de langage. Да. Pourquoi vous souriez, vous Почему вам смешно? Vous allez dire, moi je ne comprends pas encore bien le russe. Да, я не понимаю русский, вы скажете. Mais il existe un langage universel. Но есть универсальный язык. Et si je dialogue avec l'universitaire scientifique russe, Да. il comprend ça. И ученый русский, вот он поймет, о чем я буду говорить сейчас. Ça vous dit quelque chose? Вам говорит это что? Est-ce qu'il y a des gens à qui ce langage mathématique dit quelque chose? Да, Je есть suis здесь. pour moi. Je vous taquine un peu, vous comprenez, hein? Да. Un Кто peu. понимает? Un peu. C'est bien. Чуть-чуть. Dites-vous que c'est un langage universel. Да, это универсальный язык. Et ça permet de développer la science. И вот это позволяет, чтобы наука росла. Donc, ne vous moquez pas de moi si j'envoie un langage mathématique à un moment donné. Да, это математический langage. Alors, je vais maintenant faire appel à vous Итак, хочу к вам обратиться, et à votre connaissance. к вашим знаниям. Vous avez là 5 équations, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 équations fondamentales. Итак, 5 J'allais dire récentes, elles ont 30, 40, 50 ans, pas plus, уравнений, 5 уравнений. qui fondent la physique en général. Да. И вот из Alors, этих... je vais voir, et il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Alors, je vais voir si vous êtes. Je vous ai donné les questions et les réponses sont en bas. Alors, il faut juste faire l'adéquation entre les deux. Да. Итак, физика строится на вот этих 5 уравнений. Я буду задавать вам вопросы, а ответы ищите внизу. Alors, on va commencer par le plus simple, d'accord? Да, давайте самую простую. Ça va? Да, окей? Вспомните знания свои. Cette équation Это что? a été faite par. Кто его сделал? Мы говорили в прошлый раз, кстати. C'est la plus facile. Alors, Самое простое. par Einstein. Absolument. Einstein. Отлично, Эйнштейн. C'est la théorie de la relativité. Bravo. Да. Cette équation est fondamentale. Hein? Да, это фундаментальное уравнение. Elle nous dit que nous n'irons jamais plus vite que la vitesse de la lumière. Да, это говорит, что мы не можем никогда быстрее идти, чем скорость света. Voilà, vous vous souvenez, elle dit que l'énergie contenue dans ce livre, par exemple, du fait de son poids, Да, что энергия, которая находится в этой книге, и тяжесть или l'énergie масса, là-dedans permettrait d'alimenter la France à l'électricité pendant 6 mois. D'accord? La France. да, позволит питать Францию электричеством 6 месяцев. Alors quand vous voyez les 150 milliards de galaxies contenant chacune 150 milliards d'étoiles, Да, 150 tout ça миллиардов. c'est de l'énergie. Hein? Vous vous Это souvenez du энергия. début du Big Bang? Это энергия. Помните идею, да, Бинго? Au commencement, Начало. Dieu a mis une énergie, mais c'est à peine pensable. C'est ça ce que dit Einstein. Cette équation, c'est la bombe atomique. Hein? Да, это атомическая бомба. Что вначале Бог сотворил энергию. Dans une bombe atomique, vous faites disparaître 6 kilos de matière, pas plus. Combien? 6 kilos. В атомической бомбе там 6 килограмм материи. Все, представьте 6 себе, kilos de и какая matière энергия. sont transformés en énergie. Да, 6 килограмм превращается потом в энергию. Et ça vous donne une bombe atomique capable de détruire le Paris. Да, которая может разрушить. C'est l'équation d'Einstein. Итак, это Эйнштейн. Дальше. Celle-ci. Или это. Lambda égale H sur MV. А мы видим квадрат. Высота масса объема, это константа. C'est pas mécanique électrique. C'est quoi? Bonjour. C'est De Broglie. À mon avis, c'est ça. C'est De Broglie, c'est ce que vous disiez? De Broglie. C'est la mécanique ondulatoire. La mécanique quantique. Ça vous dit quelque chose? Да, Là, on
descend, on n'est plus dans l'univers, on est dans la matière. Сила воздействия на нас. Спасибо. Alors, elle dit que à tout objet Итак, любой предмет, de masse m да, масса m, est associé de longueur d'onde. да, он ассоциирован с длиной Donc, comme волны. vous pesez une certaine masse, Итак, вы масса, vous avez une belle longueur d'onde qui est associée à vous. у вас интересная волна. Ça ne vous dit pas grand-chose. Да, говорит вам что-то. C'est cette équation qui fonde la stabilité de l'univers. Да, это стабильность Вселенной, вот, основана на этом уравнении. On poursuit. Дальше. Celle-ci. On va pas tout dépasser, ça va être long. Celle-ci. Дайте математика на перевод. Нужно показывать. Alors, je vais vous expliquer. Где наш Миша? Je vais vous expliquer. Нужно показывать. Alors, vous avez raison, on va faire notamment parce que c'est le principe d'incertitude. Хорошо, окей. Мы остановимся, наверное. C'est très les physiciens ont montré que Физики доказали. on ne pourrait pas aller aussi loin que l'on veut dans la connaissance de l'infiniment petit. Так что мы не можем идти дальше, чем позволяем. Vous avez vu ce langage mathématique, ça va? Вы поняли вот этот язык математики? Image suivante. Dommage de l'équation de Schrödinger. Дальше жалко, что вы не успел вам объяснить, но ладно. Ça va? Да, Les окей. briques de la nature. La Итак, matière, кирпичи природы, назовем так. l'atome, ça dit quelque chose? Да, атом, помните, да? Говорит это вам? Neutrons, protons, les électrons, les Да, neutrons. электроны, неутроны, Et протоны. si vous allez plus en bas, vous prenez un paquet, il est formé de gluons. Еще меньше протон, он Là, on est dans сделан les из глюона. on ne sait plus très bien où aller. Да. Et même, on va tomber dans des choses. И дальше мы еще меньше и меньше частиц находим. Il existe 4 forces fondamentales dans l'univers présumé. 4 силы находятся во Вселенной. Étape suivante. Дальше. Voilà. Donc le langage des sciences, Итак, il est cartésien, il est structurel, да, он ясен. on se comprend dans ce domaine-là. Мы понимаем друг друга. Mais la Bible a aussi un langage. Теперь On y arrive. Библии Puisque свой je vais la язык. comparer. Alors là, voilà des phrases. Alors elles sont en français, je ne sais pas Итак, en russe. да, давайте вспомним эту фразу из Библии. Et vous allez me dire quel est le type de langage qui sont employés là. Да, в Библии тоже есть разные языки или разные способы написания. Vous Давайте мы comprenez? найдем. Да, вы понимаете, да? Итак, Господь пастырь мой. Alors, le Seigneur est mon berger. Да, Господь пастырь мой. Итак, какой этот язык? Poétique. Le Seigneur n'est pas un berger pour moi. C'est une image. Господь же не пастырь мне. C'est bon. Да, как Souviens-toi, метафора, да? Окей. souviens-toi ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Да, вспомни о твоем Создателе в дни юности твоей. Ça peut être sacerdotal, un crash des Поэтик, convictions. поэтик. Ça peut être poétique aussi. C'est livre поэтик. À l'ange de l'église de la Odyssée écrit. Да, итак, ангел Ладикийской церкви пишет. Профетик. Prophétique. Это пророчество. Vous comprenez bien, prophète écrit à Понимаете, l'ange да? de l'église de la Odyssée. Il faut savoir, la Odyssée, la dernière église, la nation. Где находится, как? D'accord? À l'ange de l'église de Да, l'Odyssée. и Chaque как église ангел a un ange. Ладикийской церкви. Donc l'Odyssée, typiquement prophétique. Et vous ne le prenez pas au pied de la lettre. Heureux les pauvres à l'esprit quand le royaume de Dieu est à eux. Как этот стих переводится? Ибо блаженны нищие духом, да? Ибо их, это Матфея написано. Это блаженство. Блаженны нищие духом, ибо их царствие, да? Вот. Oui, c'est Да, c'est Matthieu 5. Matthieu 7. Это Матфея 5, да. Et Итак, on peut le classer dans différentes choses. Tenez, voici à quoi le règne de Dieu est semblable. итак, вот Le règne de Dieu est semblable à un grand séminaire. помните, Христос говорит, ибо Царствие Небесное похоже на... Parabolique. Это параболика, да? Et vous ne faites pas dire à une parabole, le royaume de Dieu c'est un grain de sénévé. Да. И, да. Нельзя сказать, что Царствие Бога это маленькая частица
чего-то. Вы понимаете, да? То есть такой язык. Alors, j'arrive à la fin. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes et attaquèrent Israël. Да, помни про Филистин, про селян. C'est une histoire. Это история. Что вот Là, on va Филистин. creuser l'histoire pour vérifier par rapport à ça. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Итак, вначале Бог сотворил небо и землю. Поэтик. Это исторический поэт. Non, à mon avis, ça c'est pas historique. Je l'ai appelé А, сосердоталь. sacerdotal. Это... Vous avez vu, j'avais mis au cœur comme scientifique, d'accord? Как я перевел в прошлый раз это слово, не помните? Le langage scientifique n'était pas connu du temps de la Bible. D'accord? C'est un langage très récent. Et donc, voyez, quand vous prenez les Écritures, Да, en когда вы fonction du texte, берете то, что написано, и в зависимости, где написан этот текст, vous avez ce que j'appelle une grille de lecture. да, и это проблема в чтении. Vous n'allez pas lire une parabole comme si c'était un récit historique. Вы никогда не будете читать параболу как историю. Притча. Vous allez en chercher le sens. D'accord? Да, вы поймете, да? Continue. Сосердоталь это духовное, что-то духовное. И священническое, да. J'en arrive au cœur de notre compréhension, si vous voulez, de l'analyse du langage biblique et du langage scientifique, hein, de ce qu'on a vu, c'est que en lisant le texte biblique, on doit faire l'effort de comprendre. Ça se lit pas, j'allais dire, comme un roman. Il faut le méditer. Будьте внимательны, когда вы начинаете читать какой-то текст из Библии, вы не читайте как роман. Вы должны обратить внимание на что-то очень важное. Comme on l'a fait pour la Genèse. Да, например, как мы делали Бытие. Quel est le contexte? Контекст. Est-ce qu'on est dans une époque historique? Когда Guerre. было написано? Была ли война? Кем? Что? Qui l'a écrit? Кто писал? Quelle est l'intention de l'auteur? Чего хотел сказать автор? Il veut écrire une parabole? Он хотел притчу? Il veut écrire un poème? Или поэму? Il veut écrire un événement historique? Или историю? Alors, ça vous paraît peut-être maintenant naturel, mais quelqu'un qui découvre la Bible, d'emblée, ne fait pas cette distinction. Для вас нормально, натурально, но кто только начинает читать Библию, он не понимает этого всего. Il faut aussi essayer de se souvenir du niveau de connaissance des premiers lecteurs. Итак, помните уровень знаний первых читателей. Les gens qui ont lu la Genèse la première fois И люди, которые читали Бытие первый раз, n'avaient pas votre niveau de connaissance, и у них не было ваших знаний. en particulier sur l'équation d'Einstein, par exemple. Да, например, в Эйнштейне. Pour vous présenter. Это так, шутка. Derrière ça, il y a les différentes traductions. И, конечно же, есть много переводов. Parce que le texte, le premier texte de Да. Помните оригинал? l'Ancien Testament est écrit en Hébreu. quelle langue? Hébreu и антиарамейский. Tu as raison. Hébreu Да, древнееврейский et quelques passages и en araméen. арамейский. Le Nouveau Testament. Пару. Le Nouveau Testament a été écrit И греческий, Новый Завет. en grec. Да, Il a été écrit en grec. Alors, si vous vouliez vraiment être très bon, mais je ne l'ai pas encore fait, il faudra apprendre le grec et l'hébreu. Да. Если вы хотите действительно знать, учите греческий и еврейский. Pareil, Ищите c'est оригинал. aussi compliqué que le russe. Alors, Это maintenant, так же сложно, я могу сказать, это так же. ma conviction profonde ici, c'est que la Bible est inspirée et canonique. Да, мое верование это то, что Библия это богодухновенное, это каноническое писание. C'est la position adventiste. Да, C'est vrai. да. Или давай скажем, это мое, но это и адвентистское Est-ce que vous faites видение. Est-ce que vous faites la distinction entre inspiré et canonique? Понимаете ли вы разницу между богодухновенностью и каноническим писанием? Oui, il faut. Vous voulez que je vous en parle? Bon. Давайте я вам немного расскажу. On va prendre un exemple. Например, Si vous prenez ce livre, берете эту книгу. j'ai envie de dire, il me paraît très bien, Да, для меня это нормально, считаю. et l'auteur a été inspiré. Автор богодухновен. Parce qu'il écrit des choses inspirées et qui vont conduire à Dieu, qui vont montrer un Dieu créateur, qui vont montrer Jésus, qui vont... bon. Он пишет духовные вещи, которые ведут меня к Богу. Les livres de Madame White sont des livres Итак, inspirés. или бывает, это богодухновенные Mais вещи. vous avez des auteurs contemporains, adventistes ou non d'ailleurs, dont les actes sont inspirés. Да, мы можем и Donc, сегодня on a сказать, что l'impression есть que люди Dieu богодухновенные, которые a пишут книги.
c'est révélé à eux d'une certaine manière. Да. Canonique, Что такое канон? ça veut dire, le canon, autrefois, c'était la règle. Да, то есть правило. Donc c'est quelque chose que l'on ne touche pas. Это что-то, к чему мы не прикасаемся. Pour faire simple, un écrit canonique Например, писание, каноническое писание. n'a pas d'erreur, si vous voulez. Или правда? D'erreur. Нет ошибок. Madame White dira de ses propres écrits Да. Эллен Уайт говорит о своих писаниях, qu'on peut trouver dans ces textes des erreurs. что мы можем найти у нее ошибки. Et on en a trouvé. И мы нашли сегодня. Ces écrits sont inspirés, Богодухновенные, utiles. очень нам полезны и ведут Mais нас к Богу. ils ne sont pas au niveau de la Bible, Но это не на уровне с Библией. qui elle est non seulement inspirée, mais Потому что Библия не только богодухновенна, но и canonique. канон. Vous me suivez? Вы со мной? Et ça, c'est la position adventiste. Hein. Адвентистская Il n'y avait pas позиция. de doute sur le sujet. Alors, je ne dis pas que les écrits d'Ellen White ne sont pas intéressants, loin de là. Мы не ставим под сомнение, мы говорим про Эллен Уайт. Да. D'ailleurs, elle-même dit, c'est une petite lumière pour éclairer la grande. Это маленький свет, который что делает? Направляет к большому свету. Canonique. Каноническое богодухновение. Donc, le Итак, texte de la Genèse текст Бытия. est non seulement inspiré par Dieu, Это не просто богодухновенный mais текст, c'est une référence. но и канон. J'ai envie de dire, on n'a pas le droit de toucher au texte. И мы не имеем права прикасаться, Faut le изменять prendre этот текст. tel qu'il est. Нужно его принимать таким, какой он есть. La science n'est pas en contradiction Итак, avec la Bible. наука не противоречит Библии. Vous vous souvenez, on a deux livres, Помните, две книги? Библия et le livre de la nature. и природа. Dieu s'est révélé dans la Bible Господь открыл себя в Библии, et également par la nature. Господь открыл себя в природе. Ça va, vous me suivez? Вы со мной? Et donc, par la nature, l'étude de la nature peut aussi conduire à Dieu. Итак, изучая природу, нас C'est un peu можно plus привести. compliqué, mais Да. je vous l'ai dit, quand moi je vois les étoiles, И я когда вижу je crois que je звезды, vois un peu я Dieu, вижу, d'accord? я вижу Господа. Et la nature est un livre qui révèle aussi Dieu. Природа, книга, которая открывает нам Бога. Donc, en résumé, Итак, nous, en tant qu'adventistes, nous sommes créationnistes, адвентисты, мы креационисты, nous pensons que la Bible est inspirée et мы canonique, верим, что Библия богодухновенная, это канон, que le texte de la Genèse n'est pas un texte scientifique, mais un texte sacerdotal, j'ai envie de dire encore plus fort, qui va fonder notre foi. библейский текст Бытия – это не научный текст, это священный текст, который порождает в нас веру. Un Dieu créateur Господь Творец, qui a créé l'univers, который сотворил qui a créé la vie, Вселенную, жизнь, et qui a créé l'homme et la femme, человека, мужа, à égalité. мужчину и женщину, Et on a... на равных. Oui, je m'indique. Alors, on a vu le comment et le pourquoi. Vous vous Итак, souvenez? мы видели почему и как. On avance. Là aussi, je vous allais parler, j'ai envie de vous dire, si vous voulez mieux connaître Dieu, son amour et sa grâce, Если вы хотите лучше узнать Бога, Его любовь и Его благодать, étudiez la Bible. изучайте Писание. Si vous voulez mieux connaître le livre de la nature, Если вы хотите лучше изучить книгу природы, faite par Dieu, сделанной Богом, написано, faites de la science. делайте науку, изучайте. Et si vous voulez répondre aux questions sur les valeurs, Если вы хотите ответить на вопрос о ценностях, sur l'amour du prochain et le sens de l'existence, да, о любви к ближнему и о бытие, alors étudiez la Bible. давайте обращаться к Библии. Ça va? Все окей? Je poursuis. Я иду дальше. Et j'arrive à la conclusion. И on a le temps encore. On a encore un peu de temps? Oui, bon, alors, quand même. On m'a fait un signe que j'ai bien compris. Et alors, la conclusion, Итак, вывод. maintenant sur Genèse 1 et 2, que je voudrais vraiment partager avec vous. Бытие 1 глава и Ces 2 textes глава. que nous avons étudiés la dernière fois. Да, тексты, которые мы изучали в прошлый раз. Des basiques. Dieu est un Dieu créateur Господь Бог Творец. et rédempteur. Искупитель. Je vais y revenir. Les deux sont présents.
Et une chose que j'ai trouvée excellente, c'est que dans ce livre, Творец и Искупитель, мы находим вот это au в этой début, книге. il va nous parler de Dieu créateur, Да, вначале эта книга говорит о Боге Творце, et à la fin du livre, il va nous parler de Dieu, Jésus, Rédempteur. и потом о Боге Спасителе. Et je trouve que le lien entre les deux est tout à fait bien trouvé. Да, и связь между вот этим, мы видим это слишком хорошо. Ce Dieu est à la fois lointain, Господь – это Господь, il a créé далекий, l'univers, который сотворил Вселенную, mais en même temps, il est proche. и также одновременно Он близок. Souvenez-vous, Dieu nous dit, je suis Вспомните, au milieu de vous. я среди вас. Oui, c'est bien. Dieu a créé l'univers, la vie et l'homme Господь сотворил Вселенную, жизнь человека par amour. из любви. Et donc cette création n'est pas le fruit d'un hasard. И так, Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas le fruit du hasard. это не просто так произошло, это не просто плод случайности. Nous sommes le fruit d'une volonté de Dieu. И так мы плод любви, желания Господа сотворить. En d'autres termes, nous ne descendons pas du singe. И так мы, вы поняли, да, мы не происходим из обетования. Nous sommes l'objet de la volonté de Dieu. Et d'un Dieu d'amour. Образ, желание творить любовь. Alors c'est vrai, Dieu s'est adressé à son peuple dans un langage accessible à lui. Итак, Господь обращается к своему народу на понятном языке. Et imaginez que Dieu se soit exprimé à Moïse pour parler de la création du monde. Вы представьте, что Господь обращается к Моисею, когда он начинает ему объяснять о творении мира, да? En lui parlant des 5 grandes lois physiques fondamentales que je vous ai décrites. На языке вот этих 5 уравнений физики. Même aujourd'hui, vous demandez un temps mort là-dessus. Вы вот это меня просили, представьте Моисея. Donc il faut un langage qui soit compréhensible. То есть Господь обращается к Моисею на понятном языке. Et ce langage compréhensible, И этот понятный язык, franchement, c'est celui de la Genèse. а это вот этот язык бытия. Remarquez comme il est simple, remarquez comme il est profond. Настолько он прост и настолько он глубок. Et donc la science ne dit pas le contraire. Да, наука не говорит нам обратно. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir un livre de sciences physiques Сегодня вы не найдете книгу, которую открываем, книгу о физике и науке, sans que без l'auteur parle de Dieu. того, чтобы автор не говорил о Боге. Je ne vous ai pas amené ici tous les livres que j'ai consultés avant de faire cette Да, année. я не принес вам все книги, которые я изучал. Mais je puis vous assurer Да я могу вас заверить, qu'aujourd'hui se pose à eux ce problème. Alors, что сегодня все ставят c'est pas pour ça que les scientifiques sont devenus coupables. Так вам давай физика сейчас доказывает существование Бога. Да. То есть они задают вопрос, есть Бог или нет. Все говорят об этом. Alors, tu passes à la chose suivante. Итак, Quelques paradoxes de la Bible. Alors, passe à la suivante également, parce qu'il y a des paradoxes. On revient sur les paradoxes de la Bible. итак, парадокс Библии. Vous savez ce que c'est qu'un paradoxe? Вы знаете, что значит парадокс? C'est quelque chose qui Это paraît что-то, что contradictoire противоречит друг другу. Спасибо. et qu'on a du mal à comprendre. Да, и нам сложно это понять. Ne me dites pas que Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, Не говорите мне о том, что Иисус полностью человек, Он также может быть полностью est Богом. une chose simple pour vous. И для вас это просто. Parce que si c'est le cas, je vais venir demander des explications. Да, я могу вам объяснить. Да. Объясните, это интересно, это на самом деле интересно. Что мы объясним? Да. Если мы объяснили, да, если мы говорим, что это просто, что мы ему объяснили. Ne me dites pas qu'un Dieu, nous croyons en un Dieu unique en 3 personnes. Да. Не говорите мы, что мы верим Le в Fils et Бога, l'Esprit. одного Бога, который показывает нам, открывает нам в 3 личностях. Un Dieu unique, 3 personnes. Это один Бог, 3 личности. On a écrit des tas de livres là-dessus. Мы писали много книг. Franchement, c'est pas simple. Вы знаете, это не просто. C'est paradoxal. Это парадокс. Mais Dieu nous dit c'est comme ça. Et je le crois. Господь говорит, это так, и я просто верю.
Quand on parle de la grâce Да, когда мы говорим о благодати et de la justice de Dieu, и о суде или о справедливости, remarquez combien nous avons besoin d'explications pour dire ça. мы нуждаемся в объяснениях, чтобы понять это. Si nous insistons beaucoup sur la grâce, Если мы уходим слишком далеко в благодать, on se dit Dieu ne peut pas être juste. мы говорим, нет, ну Бог несправедлив тогда. Et si on se dit Dieu est juste à l'extrême, И если мы говорим, нет, Бог on revient la справедлив, grâce. мы уходим в экстремум, тогда что случается? Et ce sont des choses sur lesquelles l'apôtre Paul a beaucoup parlé pour arriver à mettre ensemble les deux. Очень много говорил это и пытался объяснять. Не просто. Vous savez m'expliquer l'existence du mal et de Satan? Итак, можете ли вы объяснить сегодня, как произошло зло? Pourquoi un Dieu Почему Господь, bon хороший, добрый Бог, crée un être Он творит существо, qui se révolte которое contre lui et qui s'appelle Satan? противостоит Богу и зло появляется? Si c'est simple pour vous, c'est bien. Если для вас это просто, окей. C'était tellement compliqué Для меня это сложно. que je crois Madame White a dit, Или вам писала, si vous savez expliquer ça, если вы сможете мне объяснить вот это, почему Люцифер пал, vous justifiez le péché. то вы тогда сможете объяснить грех. Версия. Или, да, Из зависти. Потому что в Библии вообще все из зависти. Так откуда это взялось? Так отец был первый, а сатана... жалюзи, вынила жалюзи. Comment? Окей, а после жалюзи. Oui, non mais Вопрос состоит в том, откуда вообще это взялось. Не важно, зависть это или корысть. Откуда это взялось? Все, что мы знаем, это только то, что открыто. А то, что не открыто, vous voyez, c'est tellement simple que vous commencez à discuter sur le sujet et que vous n'êtes pas forcément d'accord. Oui. Alors, mais vous savez que c'est une question qui est sérieuse. On nous dit à nous chrétiens, Мы христиане. si vous parlez d'un Dieu bon, pourquoi tolère-t-il tout ça? Да, если вы говорите сегодня о хорошем, любящем, добром Боге, почему все это Pourquoi происходит Dieu с tolère ça? Почему это все? Encore une fois, ce sont des paradoxes. Да, это парадокс в Библии. On a le droit de les étudier. Да. Le Мы имеем devoir. право обсуждать. Oui, c'est ça la logique. Alors, voulez-vous maintenant quelques paradoxes de la science? Хотите ли вы парадоксы в науке? Ça va? Да, это Alors, дальше. là, je vais vous affirmer un certain nombre de choses, je vais vous demander de me croire, parce que c'est comme ça. Alors, si vous êtes un peu scientifique, vous serez d'accord avec moi, mais sinon, vous allez le prendre comme des paradoxes. Это нужно просто так верить. То есть есть парадоксы, противоречия даже в науке. Un électron ou un photon, vous savez ce que c'est qu'un Итак, photon? фотон, знаете, что такое фотон? Un grain de lumière. Да, d'accord? это частичка света. Bon. Premier paradoxe, Первый парадокс в науке. un photon. Vous voyez le photon qui se déplace là, à la vitesse de la lumière, il est pas tranquille. Да, он движется со скоростью света. C'est également une onde. Это волна. Alors, c'est une onde. И вот так все. Это волна. Alors, est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est une particule? Или это частичка. Для tout le monde, c'est binaire. Oui. Да. Je vous signale que les scientifiques se sont battus pendant des années entre Einstein d'une part Да, et Эйнштейн Planck d'autre part. Hein, sur le и sujet. там, они постоянно, Et да, в течение многих лет, они Alors говорят, maintenant, donc c'est un premier paradoxe. Attendez, c'est quand même первый парадокс. pas évident à comprendre. Deuxième élément, Итак, второй. vous prenez ce photon, Вы берете этот фотон, vous mettez une plaque, да, вы ставите vous mettez deux trous. поверхность, вы ставите два. Par quel trou va-t-il passer? Да, вы ставите два отверстия, да? Через какое пройдет? Через оба. Eh bien, un photon va passer par les deux trous à la fois. Да. Этот фотон, он пройдет в два одновременно. Il passe par l'un ou il passe par l'autre. Он здесь или там. Là, il passe par les deux à la fois. И вот так. Как телевизор. Et si vous mettez un détecteur sur un des trous, Если вы поставите детектор в одном вот этом отверстии, ben, le photon est timide, да, он стеснительный, вот этот il фотон, ne veut pas être observé, да, он не любит, чтобы его сильно замечали, alors il passe par l'autre.
Да, он проходит там. Pourquoi le photon, Почему? quand il se sent concerné, ne passe pas par là? Почему, когда фотон мы хотим его изучить, он там не проходит, а там? Ça fait partie des paradoxes de la science. Это мы не понимаем, как это происходит. Un fils peut devenir plus vieux que son père. Бывает ли вот это, что сын может быть старее, чем его отец? Et je vous demande de me croire. Я вас попрошу, поверьте мне, это бывает. Si vous faites partir une fusée à la vitesse proche de la lumière qui part vers, on ne sait pas faire encore, mais par la pensée, et on a vérifié les effets. Moi j'ai travaillé sur des appareils où on jouait sur l'effet de la vitesse de la lumière. Hein. Il va partir, Представьте, что ракета сегодня со скоростью света направит il va revenir, в космос, она вернется. le fils était sur la Terre, Так, сын был здесь на Земле, представьте, va vieillir, он будет стареть, et le père qui est parti, а отец, который ушел, он вернется, il sera plus jeune que son fils. и он будет более молодым, чем его сын. Вы поняли, да? Это удивительно. Это нельзя объяснить, просто проверьте и все. Je vous assure que c'est vrai. Да, это так. Живой свет всегда проходит, знаете, очень много. И поэтому, смотрите, почему, да. Je vais juste vous donner un autre exemple, qui est un paradoxe qui me paraît difficile. Si vous allez en haut d'un immeuble Теперь представьте, что вы на высоте какого-то здания, et que vous laissez quelqu'un en bas de l'immeuble, и вы оставляете кого-то внизу, le temps ne passera pas de la même manière pour celui qui est en haut et celui qui est en bas. вы знаете, что время не проходит одинаково у того, кто внизу, и у того, кто вверху. Почему? Oui. Да? Это вывод какой? Чем больше скорость машины, на которых мы ездим, значит, тем дольше мы будем жить. Это я положу. Докатался. Докатался. Vous voyez ces paradoxes de la science qui sont un peu difficiles à comprendre. Le temps passe différemment à cause de la gravité. Время разное из-за гравитации у этих людей. Il passe plus rapidement. Для этого, который вверху, время течет быстрее как-то. Vous avez entendu parler des trous noirs. Слышали вы о черной дыре? Des trous noirs. Да. Черная дыра в пространстве. C'est une étoile énorme qui s'est effondrée sur elle. Большая звезда, которая... C'est эволюционное такое существует, что черная дыра – это белая звезда, то есть падает, черная дыра, когда сворачивается, в любом проявлении она становится карликовыми белыми звездами. Это очень тяжелые, самые тяжелые звезды. alors. C'est une étoile qui s'éteint et on appelle une blanche. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous avez le Soleil, qui a 5 milliards d'années, quand il va vieillir, il va d'abord grossir. Il va devenir une géante rouge, dont la dimension va arriver jusqu'à la Terre. Et la Terre va être relativisée. Mais attendez, c'est dans 5 milliards d'années, on est plus là pour en parler, je ne sais pas si ça se passera, je pense que Jésus sera revenu avant. Mais après ça, il va, la gravité va l'emporter et il va devenir plus petit. Et il va commencer par être une naine blanche. Une petite étoile, mais qui aura le poids du Soleil. Маленькую белую звезду, но которая будет светить как солнце. Et si le Soleil était beaucoup plus gros, après la naine blanche, il va devenir un trou noir.
Да, и потом это все превратится в черную дыру. Alors pourquoi un trou noir? Почему черная дыра? C'est parce qu'un rayon de lumière qui tenterait de partir de ce trou noir Потому что луч света, который попытается уйти вот от этого черного la gravité est telle qu'il partirait et il est attiré et il revient dans le trou. Гравитация настолько сильная, что этот луч света он возвращается. Donc on ne le voit pas. И поэтому не видит. Il est vraisemblable qu'au centre de la Voie lactée, il y a un énorme trou noir. И очень даже возможно, что в центре Млечного Пути есть большой черная дыра. La gravité est tellement forte. Настолько сила гравитации. Vous comprenez la gravité? Вы поняли, да? Parce que du coup, il pèse le trou noir, va peser le poids du soleil. Hein. Он весит примерно как вес Солнца. Масса. Sur une tête d'épingle, ça pèse 10 locomotives. Hein. Представьте, что такое маленькое, оно весит как 10 локомотивов. Противовес. Ну, как силовес, она себе противовес. Да. Как вторая форма. Sur la surface du trou noir, И на поверхности черной дыры la gravité est tellement importante настолько сила гравитации большая, que le temps ne s'écoule plus. что время остановилось. Donc si vous voulez nous accueillir, Если mesdames, вы хотите, allez là-bas. да, вы можете туда пойти, если не хотите стареть. Mais la gravité est telle que nous sommes réduites à rien du tout. Да, и сила гравитации настолько большая, что вы не Это четвертое стареете. измерение. Четвертое измерение. Так, размерное. Как это измерение? Encore une fois, Итак, еще один раз. un paradoxe. Парадокс. Mais lorsque Dieu nous dit qu'il est hors du temps, Но, когда говорит Господь, что Он вне времени, ces notions-là se recoupent. Alors, je ne dis pas que Dieu est sur un trou noir, я не говорю, что Господь находится в черной дыре, но все вот это, mais ça veut dire que pour nous, le temps était quelque chose de linéaire et qui était valable pour tout le monde et tout le monde pareil. да, знаете, что для нас время это что-то одинаковое для всех, секунды текут для всех одинаково. Eh bien, le temps est un élément variable aussi. Знаете, что время во Вселенной, оно у всех разное. Удивительно. Alors, Масса разных. Да, удивительно. ça vous va l'intégrale des chemins de Feynman? Ну что, хотите вы говорить о... Так что не поправляйте. Да. Je vais vous dire comme les choses sont étranges. Pour aller, Итак, хочу вам объяснить. alors vous allez essayer de suivre. Pour aller d'un point à un autre, une particule, pour aller de là à là, Представьте, частица, которая исходит отсюда и приходит в другое место. la physique nous dit on ne sait pas quel chemin elle va prendre. Физика говорит, мы не знаем, по какому пути она пройдет. Et donc, elle peut aller Да. comme ça, Она может пойти так, avec une probabilité, on va dire, de 20%. примерно с 20, возможно, с 20%, а может быть вот так, 20%. 20%, Très haut, может быть 1%. слишком высоко, Et au 20%, milieu, 50%. ровно посередине 50%. Comment vous allez calculer comment elle va de là à là? Как вы будете считать? Vous ne savez pas quel chemin elle va prendre. Не знаете, по какому пути эта Et частица donc, пройдет. on est obligé de calculer Итак, la somme de tous ces chemins мы будем считать сумму вот этих всех pondérée de возможностей la probabilité qu'elle passe par là. и возможностей, что вот она там или там пройдет. Ne me dites pas Не говорите мне, que c'est ça. что это просто. Et que c'est pas un paradoxe. Да, и что это парадокс, мы говорим, что, ну, случайность. Donc, on voit que la Bible offre des paradoxes Итак, Библия нам дает qui ne парадокс, sont pas faciles à expliquer, который не просто объяснить. Это то, что в Библии написано, не догадки. mais la science aussi. Но наука тоже дает парадокс. Je crois que c'est la dernière, c'est ça? Il y a encore une? Alors, Итак, là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu plus délicat ce que je vais vous dire, я хочу вам сказать, что это немного сложно, то, что хочу вам сейчас объяснить. mais je pense que vous êtes assez adulte pour le comprendre. Но я думаю, что вы взрослые люди, чтобы понять. Ces sujets, vous avez compris, sont très compliqués. Это сложные Ils темы. font appel à différents concepts. Да, нужно обращаться к тому. Et dans le mouvement adventiste, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs Даже в адвентизме нужно принять, tendances. что есть много мнений. Il y a différentes théologies, vous le savez bien, hein, les gens comprennent d'une certaine manière. Вы знаете, что даже в адвентизме есть разные понятия теологии. Donc je vais aller vite. Vous Я voyez буду быстро идти. les grandes tendances Общих, qui sont présentes
Mais dites-vous que tous les adventistes sont créationnistes. Да, не говорите вы сегодня, что все адвентисты, к сожалению, креационисты сегодня. On ne peut pas être, à mon avis, adventiste et évolutionniste. Да, мы не можем, конечно, быть Il y a une sorte адвентистами d'antinomie par rapport à ça. и эволюционистами. Alors, vous avez les fondamentalistes Да, есть фундаменталисты, qui croient à la création de которые l'univers говорят, что творение всей Вселенной en 6 jours, il y a 6000 ans. это было 6 дней, и это было 6000 того лет назад. Ну, это фундаменталисты, так верят в адвентизм. Alors, vous avez Есть des créationnistes que j'appelle les conservateurs. Je Conservateurs. prends ça dans des livres qui nous ont été donnés, mais au fond, je crois qu'à nous de nous positionner par rapport à ça. Да, есть креационисты, консерватисты. Conservateurs. Консерваторы, спасибо. Une création de l'univers il y a 13,8 milliards d'années, Итак, они верят в то, что 13 миллиардов лет, le Big Bang, да, это et que начало света. les êtres vivants il y a 6000 ans sur une Terre qui est âgée de 4 milliards d'années. Ну и что действительно наша Земля была позже, вот недавно, 6000 лет назад, и 6 дней. Là-dedans, vous avez la plupart, dans ces deux trucs, vous avez la plupart des scientifiques adventistes. Donc, консерваторы говорят, что действительно Вселенная 13 миллиардов, но что Земле 4 миллиарда лет, и что живые существа 6000 лет. Вот они так верят. Ensuite, vous avez les créationnistes libéraux. Креационисты либералы. Et là, un univers qui a 13,8 milliards d'années. Да, Вселенная 13 миллиардов. La création de la vie il y a 3 milliards d'années. Где-то 3 миллиарда эта жизнь появилась. Et la création de l'homme, Ну и человек j'ai жил environ 3000 6 ans. где-то 6000 лет. Vous avez quelques créationnistes théistes. И теперь, это невозможно, но есть креационисты-теисты. Et ayez ça en tête, pour eux, Для них il y a eu évolution, это что да, была эволюция, mais pilotée par Dieu. но это Бог вел. Dieu est toujours présent. Это Бог, он там где-то есть. Et puis, il y en a peut-être une bonne partie И также есть большая часть, qui ne savent pas они не знают, et qui par chance se posent pas de questions. и они не задают себе вопроса вообще. Qui disent, bon, Они говорят, о, хорошо, давай закроем эту тему. Они задали вопрос. Да, они не пришли сюда сегодня. Et après tout, pourquoi pas? И почему нет? Alors moi j'ai envie de vous dire que Я хочу вам сказать, je crois à la résurrection. я верю в воскресенье. Je crois que je vais passer l'éternité avec mon Seigneur. Я верю, что я проведу мою вечность с моим Господом. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Я там имею очень много вопросов ему задавать. Аминь. Et il me faudra, je crois, une bonne éternité И мне нужна будет большая часть вечности, pour arriver à comprendre comment il s'y est pris. чтобы понять, как это все. Очень занятно. Pourquoi il s'y est pris comme ça? Почему это вот все так, как оно есть. Je suis persuadé qu'il ne répondra pas à toutes les questions. Я понимаю, что он сегодня не сразу мне ответит на все вопросы, La seule chose qu'il veut que je sache, но я знаю, что мне нужно знать сегодня. c'est que c'est un Dieu créateur Что это Господь, Творец, qui m'a fait arriver, qui nous a fait arriver au monde avec un sens à l'existence. и что мы были сотворены сегодня с каким-то целью существования, Qui veut mon salut. и что Он хочет мое спасение. Et qui est un Dieu d'amour И это Господь любви, qui me demande de l'aimer и Он просит, чтобы я Его тоже любил, et d'aimer mon prochain. и любить своего ближнего. Et de considérer que les autres, mes prochains sont eux-mêmes les créatures de Dieu. И чтобы я понимал, что мои ближние, они тоже творения. Et donc, je voudrais maintenant terminer avec une conclusion particulière. Я бы хотел заключение сделать, особенное заключение сейчас. Il y a un an, Итак, год тому назад, malheureusement, к сожалению в этом, Alexandre, год тому назад нас покинул Александр. il y a un an, je m'en souviens très bien, Я помню, год тому назад, я помню это очень хорошо,
Voilà, ça me marque parce que je venais d'être opéré. Да, это меня тоже тронуло, потому что у меня тоже была операция. Et nous étions pour beaucoup présents à cette cérémonie. И мы были там, на этой церемонии. Je suis heureux de te voir à ce moment ici. Я рад сегодня видеть De voir mon frère également à cette occasion. родителей. Merci d'être présent et je crois que Что вы здесь с нами. si vous voulez, ce n'est pas étranger à ce que nous venons de dire. И это как бы не что-то вне из того, что мы сегодня говорим. En tant qu'adventistes, Как адвентисты, nous мы верим. ne croyons pas à l'immortalité de l'âme. Мы не верим в существование души. Mais nous croyons Что fermement à la résurrection. Да, но мы верим в воскресение. Et nous croyons d'autant plus fort à la résurrection И мы верим настолько сильно que c'est une nouvelle création. в воскресение, что вот это как новое существо, как новое творение. Et de la même manière que Dieu a créé l'univers, la vie et l'homme, И таким же образом, как Бог сотворил когда-то землю и человека, il aura la capacité de tous nous ressusciter. у него также будет эта сила нас второй раз сотворить или воскресить. Et donc, Итак, je vous dis ceci parce que, bon, nous avons tous perdu à un moment donné des membres de nos familles. почему я вам говорю? Все мы перешли и перейдем через это, кто-то кого-то терял. Ma mère était très jeune quand elle nous a quittés. Моя мать, она была молодой, когда нас покинула. Et je me dis qu'aujourd'hui, Я себе говорю, что сегодня elle est dans mon souvenir, она в моих воспоминаниях. dans le souvenir de mes enfants encore. Воспоминания моих детей. Mais c'est vrai qu'elle n'est plus dans le souvenir de mes petits-enfants. Но уже совсем Сильно мало пахнет. воспоминаний моих внуков. Mais elle vit dans notre souvenir, Но она живет. et au travers de ceci, son exemple vit en nous. И это как бы маленькая картина того, что жизнь живет в нас. Je crois que si je suis adventiste et si je suis croyant, je le lui dois. Да, если я верю, что я адвентист, C'est elle qui nous a éduqués dans cette foi. я понимаю, что я должен ей. Она, которая нас воспитывала в вере, Que j'ai fait mienne, comme vous, à un moment donné de notre existence par le baptême, да, что я должен ей mais в qui существовании. n'est qu'un début. Но это только начало. Mais un jour, moi-même, je disparaîtrai. Но однажды я сам исчезну. Sauf si notre Seigneur revient avant. Если только Господь не придет до тех пор. J'ai une certitude. Но у меня была полная уверенность, C'est que le souvenir de ma mère что воспоминание о матери pour sa résurrection за то, что она, насчет того, что она воскреснет, est dans l'endroit le plus précieux au monde. она в самом лучшем месте на земле. Elle est dans la mémoire de Dieu. Она в воспоминании Господа, в памяти Господа. Et de la même manière И таким же образом, qu'il m'a créé, как меня Он сотворил, qu'il a créé ma mère, мою мать, je crois fermement верю с уверенностью, qu'elle ressuscitera au dernier jour. что она воскреснет в последний день. Et cette espérance nous habite, et je profitais de cet anniversaire Я хочу говорить сегодня, qui est à la fois douloureux, je le sais, pour nous tous, нам больно сегодня, mais en même temps avec cette espérance но que nous tenons de ce Dieu créateur. с надеждой на Господа Творца. Et je voudrais vous laisser avec un texte Я хочу вас оставить с одним стихом, que j'ai noté et qui m'a toujours beaucoup marqué. который меня тронул. Et ça sera, si vous le permettez, ma conclusion finale. Il y a la foi de ce Dieu créateur, И это будет de ce Dieu мой rédempteur, сегодня, как Творца и как et de ce Dieu recréateur qui veut la résurrection, Творец, который опять сотворил. qui nous dit dans Romains chapitre 8, Римлянам 8 глава, les versets 38 et 39. 38-39 текст. Je pense que vous connaissez tous bien ce texte. Да, вы помните, 8 глава, 38-39 текст.
Je vais te lire et tu vas le traduire, tu le reprends dans ton texte. Car je suis persuadé, Я уверен, nous dit l'apôtre Paul, говорит Павел, que ni la mort, что ни смерть, ni la vie, ни жизнь, ni les anges, ни ангел, ni les principats, ни начало, ni le présent, ни силы, ни настоящее, ni l'avenir, ни будущее, ni la puissance, ни высота, ni la hauteur, ни ширина, ni la profondeur, ни глубина, ni aucune autre création ни другая какая тварь ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. От любви Божией во Христе Иисусе, Господе наш. C'est mon espérance. Это моя уверенность, надежда. Je crois que nous la partageons tous И я уверен, что мы все разделяем эту надежду сегодня. dans cette condition humaine qui est la nôtre, В этой жизненной ситуации сегодня. voulue par Dieu. Господа, желанный Господа. Même si parfois Даже если иногда nous ne comprenons pas, мы не понимаем, почему, il existe des paradoxes. почему существует парадокс в жизни. Nous aurons l'éternité pour poser des У questions. нас будут, все время будет вечность задать эти вопросы Господу. Et c'est Dieu lui-même qui répond. И это Господь, который Он лично нам ответит. C'est mon espérance. Это моя надежда. Je voudrais la partager avec vous. И я хочу разделить эту надежду с вами сегодня. Que Dieu vous bénisse tous. Пусть Господь вас благословит. Аминь. И вас тоже. Я бы хотел, чтобы мы сегодня спели, те, которые вчера повторили, именно о встрече, о том, что будет встреча. И вас приглашаем, откройте программки, давайте петь вместе припев этой замечательной песни.